Pero se entiende, ¿eh? De fouiller es quitar la hoja. Sí, sí. Quitar la hoja. Limpiar y quitar toda la hoja. Para despejar todo el árbol. Français. Ah. ¿Sí? Ahora. Bueno, ¿no? Yo he hecho esto. Si, si, vous avez fait ça. D'accord. Allez. C'est bien. C'est bien. Mais, en fait, cet arbre, la serre, il pousse fort. La première fois qu'il pousse fort, il faut réduire et garder maximum 2 feuilles. Maximum 2. Dice que cortar a dos hojas. Yo he hecho esto, yo he hecho esto. Sí, pero eso lo has hecho cuando comenzó a brotar. No, ahora. No, ahora. Sí, cuando empezó a brotar. Eso es Metsumi. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sí, es verdad que me ha brotado con mucha fuerza. Es verdad. Claro. Entonces, tienes que reducir el crecimiento nuevo y dejar solo 2 hojas. ¿Solo 2 hojas así? Sí, del crecimiento nuevo. Vale. No tirar atrás. Sí, del crecimiento nuevo. 2 hojas es defoliation partielle. Y defoliation totale si l'arbre il est fort. Parce que, attention, danger, c'est fort. Une défoliation totale, il faut que l'arbre il soit en très très bonne forme et c'est pas utile. C'est pas utile. Alors là, on va réduire le feuillage, on va couper le feuillage beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin que l'arbre il pousse plus fort. ¿Es lo que va a hacer él ahora? Claro. Voilà. El árbol está tirando muy fuerte, entonces él puede defoliar todo. Sí. Se puede quitar. On peut le faire totalement, mais moi je vais en garder Pero es quand même. peligroso, dangerous. Si el árbol está un poco débil, mejor no. Non, mejor no. Voilà, c'est ça. Donc là, on Pero va... hacer es muy delicado, ¿eh? Depende del clima. Aquí Aquí muy delicado. Il faut faire attention parce qu'ici, le climat ici est beaucoup plus chaud que chez moi. Donc là, on va garder des feuilles, mais on va quand même réduire parce que c'est fort. Et l'arbre, dans l'année, il va encore retiger une fois au moins, facilement. Surtout avec la culture qu'ils font ici. Sí. Va a lo bestia. Sí, porque le quita todo el crecimiento nuevo. Le feuillage ici et le feuillage là. Este es el nuevo. Ça, c'est le nouveau jeune Robin, juvénile. Et celui-là, délicat, très délicat. Pas encore de lumière, pas de soleil fort dessus. Donc celui-là, il doit être mis devant et on va pouvoir comme ça voir les structures internes de l'arbre. Claro. O sea, él tiene que ver la estructura del árbol para poder trabajarlo. Entonces. Pero yo me paso 1 hora para cortar una y él. Bueno, es demostración. Claro, no, y además es práctica. Oui, mais dans les démonstrations, il faut faire attention parce que avant, il y a quelques années, on va dire, les démonstrations c'était bam, 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 bam. Alors l'arbre c'était joli, mais l'arbre il mourait. Es muy bonito de ver, pero se muere el árbol. Alors on travaille plus comme ça. On fait plus ça. Aujourd'hui, on travaille un peu fort. Vous avez vu ce travail, c'est un peu fort. On enlève quand même beaucoup de feuillage, mais la priorité c'est d'abord la survie de l'arbre et le travail délicat. C'est pas un travail dur, c'est un travail qui doit être fait à un temps donné. Là, j'ai choisi des arbres. Moi, j'ai choisi des arbres. Les travaux que je fais, on peut les faire maintenant. Ces travaux-là, on peut les faire durant les 2-3 mois qui arrivent. C'est tout. Voilà. On est au mois d'avril, mai, juin maximum. Après, stop. Alors, dice, él prefiere trabajarlo ahora, que el árbol está fuerte, ya ha brotado fuerte, y ya después en mayo, junio, para. Y lo deja el árbol que pase el verano tranquillamente. Claro. Et on va pouvoir aussi faire des corrections de branches une fois que je vais voir la structure. Claro, él tiene que ver la estructura para hacer la corrección de las ramas. Es distinto a tu árbol, que tú ya lo vienes trabajando. Este es un árbol que no está trabajado.
¿Ha de ir al invernadero la sombra o puede poner la sombra? Sombra mejor. No. ¿La hace del sol? Sol no. Sol directo no. Hay que meter una malla de sombrero. De sombrero mínimo 50%. Eso aunque no le hagas nada. Aunque no le hagas nada. Hacer No, sí, no. Por ejemplo, hasta mayo puede ir con un 30%. Aquí en Hay este clima. árboles que se acostumbran cuando llevan 2 o 3 años. Y En este clima no. En este clima no. Ah, bonjour. Bonjour, Ah, elle parle français. Et vous parlez aussi espagnol? Aussi. Vous pouvez traduire ce que je dis alors un petit peu? Assez, oui. Traduire assez, oui. C'est gentil, merci. Je dis, donc ce travail, alors il ne souffre pas, je réponds à votre question. Non, il ne souffre pas. Non, No te preocupes, ahora Non, con l'arbre il est en très très bonne santé. Este árbol está en muy buena salud. Voilà, et je peux me permettre de faire une taille partielle. Je fais une défoliation De partielle. hacer una defoliación parcial y una poda parcial. C'est important de faire ce travail maintenant et Es pendant les 2 importante mois qui hacerlo viennent ahora y durante los 2 meses que siguen pour éviter para de perdre par exemple des structures internes de l'arbre. Comme perder celle-ci par exemple. las ramas internas de Si cette branche elle est morte là, c'est parce qu'en fait l'arbre il a poussé fortement, il a couvert avec les feuilles et du coup il n'avait pas de lumière pour certaines Si branches. esta rama se ha secado es porque el árbol estaba muy grande, no le llegaba al sol y entonces las ramas débiles se secan. Voilà, donc là on va l'éclaircir, on va voir les Ahora structures vamos a aclararlos, veremos la estructura et je vais avec après la pince à couper normale, simple, la pince pince y plate, después con la podadora normal je vais sélectionner quelques branches va a escoger algunas et ramas enlever les branches mortes. y quitar las ramas secas, claro. Et ce travail-là, il sera terminé. C'est un travail très rapide. Y el trabajo ya estará terminado, es un trabajo rápido. Fijaros también lo que os decía del cultivo en las cajas. Oui. Fijaros, está lleno de raíces, Sí. pero las raíces ¿ves? Vuelven a subir tal y cual, pero no hay raíces que giren. Voilà, on voit encore, tout à fait, que ça ne tourne pas, c'est un El super... famoso colador. Sí, es como un colador. Et que le substrat qu'ils utilisent, contrairement à ce qui peut être dit, parce qu'on lit beaucoup de choses, j'imagine qu'en Espagne, vous lisez aussi beaucoup de choses sur les substrats. Se dice muchas cosas sobre el sustrato, Ce substrat, il est très très bien pour la culture. pero este sustrato va muy bien para el cultivo. Sí. Donc pour tout ce on va faire le travail sur le pin, sur les érables, sur le genévrier, plein de choses, vous pouvez laisser votre arbre dans ça, sans Pero problème. para trabajarlo se puede dejar en esta tierra sin problema. Très longtemps. ¿Sabes? Durante pero para acabar. Voilà. Mais también si la danza un poco bonsai, no. Non, voilà, non, non. À partir du moment où vous allez vouloir le rempoter dans un pot, Pero claro, cuando vayas a trasplantarlo en una maceta de bonsai, entonces voilà, esta là tierra ya se attention, acabó. on partira sur des substrats un peu plus drainants pour pas avoir de problématiques justement d'intoxication des branches qui vont tourner Sí. et garder de la fraîcheur, de l'aération dans le substrat. Sí, 70-30. hay que usar unas mezclas, pero esto, si quieres que te diga, depende del clima de donde tú vives. Porque si vives en un sitio seco, usas una proporción y en un sitio húmedo puedes usar otra, ¿sabes? Pero normalmente a cada maikiryu, perdón, es lo más normal. Sí, sí. ¿El sustrato es ácido? Esta tierra, sí, es turboácida, lleva un poco de fibra de coco, pero un 5%, pero la mayor parte es turboácida. Tiene una acidez, esta, de cuando la plantamos es 3,5. Luego sube rápidamente, porque el agua de aquí lleva cal y va subiendo. Pero de entrada, pH 3,5. 3,5 le pH? 3,5 d'abord. C'est la tourbe Ah ouais, très fort, hein, très fort. Oui, Ils ont un parce que- pH acide hyper fort. C'est hyper acide parce qu'après, tu sais, ici, l'eau, Oui, parce qu'après ça remonte au calcaire. c'est plein de calcaire. Ah ouais, c'est plein de calcaire, d'accord. Et donc, Ah oui, au ok. bout de quelques mois, bois, il a monté à 5, 6. Ah oui, d'accord, ok. En pocos meses ya lo tienes a 5 o 6. Bon, on voit que le résultat il est super bien. Hein. Et franchement, Pero el resultado va bien. on voit bien le feuillage. Donc là, je mets en place le feuillage juvénile. On le voit, il est plus vert que le feuillage ici qui a pris déjà le soleil. Et puis ensuite, on va voir la structure de l'arbre. Sí, estos árboles se hicieron como prueba por si se podían hacer aquí o no, porque la idea era que aquí no podíamos cultivar ace. Pero entonces hicimos pruebas, por eso no tienen una forma muy bien hecha ni nada. Lo que queríamos era ver qué tal vivía. Estos son de esqueje, ¿sabes? Entonces hicimos esquejes, vimos que el esqueje iba,
los plantamos en maceta, luego fueron aquí. O sea, esto se ha hecho todo aquí. Après, ici, il faudra faire attention au nébari. On va le nettoyer ensuite, on va le nettoyer. Hay que mirar el nebari, un petit peu, mais ces défauts-là, on va pouvoir les corriger dans les différents rempotages que l'on va faire. Oui, je pense. C'est quoi la base de l'arbre? La base de l'arbre. Sí. On parle de nébari, c'est vraiment le collet de l'arbre. Voilà. Et on parle de conicité, on cherche en fait à avoir une conicité de l'arbre, c'est-à-dire un cône, comme le volcan, le mont Fujiyama. C'est leur référent, les japonais, c'est le mont Fujiyama. Okay. Donc voilà, conique, toujours. Tous les arbres que vous voyez, les bonsaïs, ils sont tous coniques. Sauf le lettré, le style lettré, c'est un peu particulier. Para inicios de producción, no pensamos en, porque para mejorar el nebari habíamos de cortar raíces y tal, pues mejor los plantamos a ver qué tal. Funcionan bastante bien, porque claro, con tierras ácidas, protegidos del sol y tal. Un arbre naturellement il est conique. Dans la nature, un arbre il est naturellement conique. Mais le développement racinaire il est très important. Si vous laissez un érable basiquement dans la terre, il va faire des tubes. Il risque de faire des tubes et ça va être problématique pour corriger le nébari. Donc il faut le rempoter quand même régulièrement à cause de ça. Et l'avantage de ces caisses, c'est qu'on garde un racinaire plat au lieu d'avoir un racinaire qui plonge dans la terre. Claro, la ventaja de estas cajas es que al ser horizontales las raíces crecen planas. En cambio, en las macetas de cultivo, que son estas macetas de plástico negro, crecen hacia abajo. En este caso, ¿qué haría? ¿Codaría? ¿Injertaría? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Marcotage ou bien le greffe de racines? Alors, il y a plusieurs possibilités. Hay muchas posibilidades. La plus simple, la más fácil, pour moi, la plus simple, ce serait de marcoter l'arbre ici. Es acodar el árbol por aquí. Ça paraît bizarre et même choquant, hein, je comprends. Mais en fait, en une année, je fais raciner l'arbre ici. Et en une année, moi j'ai un show-in qui va valoir double ou triple du prix là. Que valdrá el triple de lo que sera beaucoup plus joli. Y que será mucho más bonito. Par contre, il faut savoir faire, il faut savoir poser la marque correctement. Hacer los acodos correctamente. Sinon, vous avez d'autres possibilités pour ceux qui ne veulent pas faire la marcotte. Mais ça va être plus long. La greffe, c'est plus long. Ça prend un peu plus de temps. On peut greffer. Alors, il faut enlever celle-là, là, elle fait un pont. Donc, il faudra la couper. Sauf que ça va faire un trou. Et on voit que la base, elle va être ici. L'arbre, il a un défaut de conicité ici, là. Puisqu'il y a un trou. D'accord. Tiene un defecto porque tiene un agujero aquí, claro. Et cette branche, enfin, cette racine, esta raíz no va ni a tiros. Donc là, c'est pas bon. Donc le mieux, la meilleure solution, ça reste la marcotte ici. La mejor solución es el acodo. Sí, porque si corta esa gruesa... Porque si corta esta gruesa... No es un burger. No. ¿Cómo sería el acodo? Et comme c'est un arbre, ici, ça c'est un arbre qui a été greffé. Comment on marcote l'arbre? Je n'ai pas compris la question. Comment se fait un marcotage? Comment se fait un marcotage? Si. J'ai fait une très bonne vidéo sur ma chaîne YouTube. Tiene un vidéo en su canal de YouTube. Sí, vale. Alors, en fait, vous allez écorcher sur 1 cm à peu près l'épaisseur d'un doigt. Pelar un centímetro de corteza. Tout autour du tronc. Vale. Toda la vuelta del tronco. Jusqu'au cambium. Hasta llegar al cambio, a la madera. Sur le haut, sur la coupe haute, en la parte de arriba, vous allez cercler avec un fil de fer le plus fort possible. Étrangler l'arbre. Apretarlo fuerte. Ensuite, on pose un pot, un petit pot, un petit bac. Después, una pequeña macetita. Voilà. Et on vient mettre dedans de la sphène avec du terreau, avec ce substrat-là. Voilà. Bien tassé dedans. À cette hauteur-là. Sphagnum, ¿no? Sí. Sphagnum. ¿Sphagnum o tierra de esta? Sphagnum, c'est Sphène. Oui, très bien. Sí. Pero es más fácil encontrar turba de esta que Sphagnum. Además es más caro. Puedes comprar Sphagnum, pero va igual, ¿eh? Pero estas tierras, con una tierra así, se hacen Sí. Alors là, pourquoi il y a des sollicitudes? C'est parce qu'en fait, c'est la marque de la greffe. Qui est ici, qui se voit, qui est léger. C'est léger comme Aquí tiene una marca de injerto. Donc du coup, on peut choisir de marcoter
juste en dessous sur le pied, comment on dit, sur le support de greffe, sur le greffon. Se puede hacer el acodo sobre la parte de arriba del injerto. Ou alors sur la partie supérieure, sur le greffon. O abajo o arriba. Voilà. Mais là, sur le greffon, il faut faire attention de bien le faire parce qu'il sera plus faible. Pero la parte que está injertado es más débil y hay que ir con mucho cuidado al pegar. Donc il faut toujours faire attention à ça. Hay que vigilar bien. Là, c'est faisable sans problème. Pero se puede hacer sin problema. Si además tiene conicidad invertida a la parte donde da el injerto. Claro. ¿Sí? Conicidad invertida. Oui. Más grueso aquí. Et cette partie-là, ça serait joli de le faire ici. Por eso decía él. Voilà. Moi, je marque le trait de là à ici. Là, comme ça serait chouette. Empezará desde aquí hasta aquí y entonces las raíces saldrán a este nivel. Impeccable. Y entonces será un árbol bonito y evitará toda esta conicidad mala. Ahí cortará todo abajo, luego vas a poner. Y luego lo de abajo se corta y ya está. Ouais, la marcotte, on la pose au mois de avril, mais maintenant on peut la poser maintenant ou dans un mois. El acodo ahora. Que aquí no puede sacar los árboles porque lo de abajo es un pie distinto. Et ensuite, on sèvre au mois de septembre-octobre. Et si ça n'a pas pris, on laisse la marcotte, on peut refaire la marcotte et attendre une année supplémentaire. Y se puede separar en septiembre-octubre, pero si no han salido las raíces, se puede rehacer, se puede dejar rehacer la temporada siguiente para que salgan las raíces. ¿Y el pie de José María de qué es? Este pie es hacer palmatum de este normal, el que se hace en todos los viveros. Vale. El palmatum normal, ¿sabes? Que tiene unas hojas que no son rojas, brota un poco rosado, sí, rosado, pero después es muy simple. A mí me naranja en otoño. No muy naranja, sí, en otoño sí, en otoño naranja. Bueno, se pueden sacar dos árboles entonces. Sí, claro, pero los distintos. Sí, se pueden injertar muchas cosas diferentes, sí. Sí, está injertado aquí. María, sí. ¿Es con agua de osmosis o agua normal? No, aquí se riega con agua normal, sí. Pero luego el agua se corrige con ácidos, ¿sabes? Aquí ahora se pone ácido fosfórico al agua, o sulfúrico, depende de las temporadas. Hemos visto una y luego se pone abono añadido al agua. Se corrige para bajar el pH del agua un poco. Solución de porque con la dimensión que hay aquí, con osmosis, tiraríamos una cantidad de agua enorme. Con lo cual, cal seguiría bien. Por eso, aunque esté bloqueada, pero sigue habiendo cal. Y por eso lo puedes ver aquí. ¿Sabes? Si fuera con agua de osmosis, no verías ni una punta de cal. Pero funciona bien el sistema. Maintenant, je fais des corrections aussi pour pas que les branches se croisent. Voy a corregir las ramas para que no se crucen. Pardon. Et ensuite, après, ce sera amusant. Después será divertido ver cómo se puede hacer. María, otra pregunta. Sí. Aquí tiene, por lo que veo, tiene el borde este que tiene aquí. Este es el injerto. El injerto. Sí. ¿Se puede hacer el acordo por debajo? Se puede hacer. Pero ¿no? Te iría mejor hacerlo por arriba. Porque tiene conicidad por encima de la conicidad esa. Claro, porque si no, la base perderá conicidad. O sea, es lo que decía Ricardo. Sí. Que te quedará, el tronco se adelgazará hacia la base. Es conicidad invertida. Si lo haces encima, ya eliminarás este problema. O sea, los árboles normalmente tienden a ser cónicos, más gordos abajo y más finos arriba, por el propio peso en el árbol grande, ¿no? En Mosaic hay que procurar hacer lo mismo. Si hay conicidad invertida, el árbol pierde mucha estética. No salud, estética. Así. Gracias. De plateau como te iba a decir antes, digo, sácame guapo, que si no te pongo me gusta. Mira, ahí te saco. Oye, estuvimos seguirlo a este hombre, que es muy bueno.